हेलो गाइज समस्त को नमस्कार। मो प्रथम चैनल को स्वागत करुच्ची एवं मु आशा करुच्ची समस्त को भल लगे ये वीडियोटी। मु तो आसी सम्बलपुर को आउ सम्बलपुर जो फेमस हूँ आउ समलेश्वरी जय माँ समलेश्वरी आउ मु आसी जगह को जो हीराकुद बंद को मु बस स्टैंड रू सीधा पड़गली आमर हीराकुद बंद को आउ मु सर्वप्रथमे आसिक पहुँचली किंतु गेटा खोला नथिला। गेट खोला हेबार 10 मिनिट पूर्व जाइए मुझे पहुँची तो मत भोक लगे मो भोक जहाँ टिकेट दूटा टिफिन खाई मु टिकेट काटी नेली। से टिकेट एंट्री प्रथम से गेट को एंट्री करने मात्र 5 टंका लगुच तो मु एंट्री कली आउ मु सीधा सड़क भाव में मो भितर को प्रवेश। ये जगटा हूँ मिनी पार्क जो पिला माने खेलिबे। हेलो गाइज एबे मु काउंटर को पळि आछि। काउंटर भी मध्य एबे कली नांती आ किछि वेट करबा को कहिसंती। सो टाइम ही नै 9:15 रे कलिबे बोधे। आउट सीट जने बाई अछि से फाइनली मु टिकटटा पाई गली पर हेड माने जणो पिछा या को 95 नेचंती नेबा आनिबा पई ए देखि परतेबे 95 रुपीस। वर्तमान मु ट्रॉली को पळेबे एते रफ वेट टिकट काउंटर हम लेफ्ट को गले हम काउंटरटा पाई परिबा। हमें जिबा एबे से ट्रॉली को रपवे को बहुत उच्च पर्यंत ने प्राय 200 मीटर पाखापाखि हम यहाँ लंब। हाँ ये गेट रे कौन लिखाई आम देखा संबलपुर महानगर निगम रपवे सेवा ये देख बर्तमान देखिए आसना मुझे जड़े फास्ट पहुँची हो टिके रेस्ट नेबा कौन प्रोब्लेम हो तो से प्रोब्लेम था से मैंने सॉल्व कले ही हाँ जीवा। ये देखुं बड़ बड़ मेसीन टे लगी ग्रिल भाया लगी बड़ बड़ रस्सी गुड़ाक लगी आउ केतेक कार्पेंटर माने सियाड़े काम करछन्ते। एटा होछि कंट्रोल रूम जहाँकि से रफवेयर जो मेसीन गुड़ाक से कंट्रोल करें। एठी अच्छी बड़ बड़ मो वर्तमान आसिक मो अपेक्षा रे अच्छी ये बसवा जगह अच्छी ये मो 2 मिनिट ये रेस्ट ने एपर्यंत तो किए आसी ना मु जड़े अच्छी तो से मैंने आउ 5 मिनिट वेट कर बोली कहते तो मुझे वेट करछी आउ टिके पर आम ऊपर को उड़वा पूरा सीधा आकाश मार्ग को एटू प्राय 200 मीटर हम माने गांधी मीनार को जीवाटा गांधी मीनार जीवाटा जो आम यू जो हीराकुद डैम बंदटा देखा केमती दिशुचे आउ तौक को जो गांधी जी जो बाहर पार्क अच्छी आउ ये देखूँ ये जो खाम चली खाम कर जहाँ लगुच कौन गोटे खराब हो मु तो केबे भाबे नथिली जे मु हठात रे आसिक मु हीराकुद डैम रे मु पहुँचबे बोली आसिले ये जो जगहटा देखिले बहुत गोटे और जहाँ मोर परिशेष में मो गाड़ीटा आसिक पहुँचला और मुझे धीरे धीरे ऊपर को चढ़ुची आउ ये देखिपे तल जो सीनरीटा जो प्रथम मुझे आसिक जो वीडियो करी से जगहटा हूँ जगहटा ऊपर जो देखु जमी ड्रोन जो फोटो जोटा सीन कड़ा है सेम सेमती लगे मु बहुत ऊपर को प्राय 60-70 मीटर ऊपर को मु अच्छी आउ देखिपे इे हीराकुद डैम अच्छी आउ जो यहाँ जो सीनरीटा ये जवाहर पार्क से अच्छी यहाँ हूँ 3 नंबर ट्रॉली आउ मु 2 नंबर ट्रॉली रे बसची मु जड़े मात्र बसची तेणुक मु सब आड़े देखिपारछि आउ से हाँ ये हाँ ये जो सीनटा देखिले जमीती लगुच मेघालयर जो सीन भाया लगुच जो फिल्म शूटिंग कला भाया जगहटे धीरे धीरे रही रही जाऊँ इाड़ू 2टा ट्रॉली चढ़े सियाड़ 2टा ट्रॉली आसवे ये 2टा तलक ओल्ले से भी लोक ना मात्र 2 जन अच्छा जो कार्पेंटर से मिस्त्री मैंने अच्छा कौन हो चेक कर तो मुझे जड़े अच्छे आउ किए ना बहुत एंजॉय करुच्ची जो डैमटा देखा आम कांच जो खाच अच्छी से जापसा जापसा अच्छी यहाँ हूँ हीराकुद बंद जो माटी या साइड जो पर्वतमाला मान अच्छी आठी तैयारी जो हीराकुद बंद देखा केड़े सुंदर ऊपर को जावाक दूना केवल बाइक ही फास्ट सीटा भी काढ़ा पड़ुचे तो मु प्रथम से चली चली जाइली सोदा बाटर पुलिस मना कले तो मु भाविली ऊपर को उड़ी और सबू जगह को एकाथरे देखी मु आसिक वर्तमान 100 फुट उच्चरे ये देखुते कौन देखा दूनी खाली सीन बहुत
ବୋଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବା, ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରକୁ ଯିବା। ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରରେ ଆମେ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘାଟି, ଆମେ ତଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲି ଆଉ ଏଇଟା 2ଟା ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଠିକଟରେ ଉପରୁ ଯେତିକି ଅଛି ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରକୁ ଉପରୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ରିଟର୍ନ ନେବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ସବୁ ପାର୍କ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାହାର ଗାନ୍ଧୀ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା 64 ଫୁଟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ର ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା ପାଣି ଆସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ତଳକୁ ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି ଆଉ ଉପରକୁ ବି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଧଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଭିଉଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଚାଲ ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟି ତିଆରି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧ। ଆଉ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଉପର ଆଉ ଟିକେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଦିଶୁଛି। ହଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟପ୍, ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଟପ୍। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଟପ୍କୁ ପଳେଇବା। ଟପ୍ରେ ତ ଏବେ ଭିଡ଼ ବାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଟପ୍ରୁ ଆମେ କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମହାନଦୀର ତ ନାଳ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲି ଏଇଠି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଠୁ ସିଧା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଲେ ସେଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଉ ସେଇ ରୋପୱେରେ ଏଇଠି ଆମେ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଦୁଇଟା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଏଇଟା ସିନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ଆଣିବି। ଏଇଠି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା, ସବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି। ଏଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ମିନି ପାର୍କ ଭଳିଆ ଅଛି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେ ମିନି ପାର୍କକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏବେ ତ କେହି ସେତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ସିଟ୍ ନାକା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଝୁଲା, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସେତେ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ବଗିଚାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଜୁଳି, ସେ ଆପଲ ବି ଅଛି, ସେଓ ଅଛି, ଆଉ ସପୁରୀ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ସିନ୍ ମାନେ କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋପୱେର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ସିଧା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ସିଧା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ଆମେ ସିଧା ବାହାରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।